ॐ ह्रीं चण्डिकायै नमः। ॐ ऐं चण्डिकायै विद्महे त्रिपुरायै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। क्लीं ॐ देवी माहात्म्य पुस्तकाय नमः। শ্রী শ্রী চণ্ডী পাঠের অঙ্গরূপ দেবী কবচ। পাঠ হচ্ছে দেবী কবচ। এর আগে পঞ্চম শ্লোক থেকে পর্যন্ত পাঠ হয়েছিল, এখন ষষ্ঠ শ্লোক থেকে পাঠ হবে। अग्निना दह्यमानास्तु शत्रुमध्यगतारणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे आपदं न च पश्यन्ते शोकदुःखभयङ्करीम्। अग्निना देवी माहात्म्যের কথা, দেবী কবচের মাহাত্ম্যের কথা, শ্রী শ্রী চণ্ডী পাঠের মাহাত্ম্যের কথা বলা হচ্ছে। অগ্নিনা দহ্যমানস্তু, যদি অগ্নি দ্বারা দাহন হয়, দহ্যমান দাহন হয়, অগ্নিনা দহ্যমানস্তু শত্রু মধ্য গতে রানে, বা শত্রুর মধ্যে যদি কেউ পতিত হয়, শত্রুদের কবলে পড়ে, শত্রু মধ্য গতা রানে, রণক্ষেত্রে যদি শত্রুর মধ্যে পতিত হয়, অগ্নিনা দহ্যমানস্তু শত্রু মধ্য গতা রানে বিষমে দুর্গমে চৈব ভয়ার্তা শরণম গতা। কিংবা বিষমে দুর্গমে চ এব, বিষমে যদি বিষম বিপদে কেউ পড়ে, বিষমে দুর্গমে চ এব ভয়ার্তা শরণম গতা, সেই ভয়ার্ত তারা যদি দেবীর শরণাগত হয়, ভয়ার্তা শরণম গতা, দেবীর শরণাগত হলে, নতেশম জায়তে কিঞ্চিত অশুভম রণসংকটে, এই সংকটের সময় তাদের কিছু অশুভ ঘটে না। নতেশম জায়তে কিঞ্চিত অশুভম রণসংকটে আপদম ন চ পশ্যন্তি শোক দুঃখ ভয়ঙ্করী। শোক দুঃখ ভয়ঙ্করী, সেই শোক দুঃখ বিজড়িত কোনো আপদ বিপদ তাদের হয় না। শোক দুঃখ ভয়ঙ্করী আপদম ন চ পশ্যন্তি, আপদম ন চ পশ্যন্তি শোক দুঃখ ভয়ঙ্করী। অগ্নিনা দহ্যমানস্তু শত্রু মধ্য গতারণে, যদি অগ্নির দ্বারা কেউ দাহন, তার যদি কারুর যদি অগ্নি লাগে যায়, দাহন হয়, অগ্নিনা দহ্যমানস্তু শত্রু মধ্য গতারণে, রণক্ষেত্রে যদি শত্রুর মধ্যে পতিত হয়, বিষমে দুর্গমে চ এব ভয়ার্তা শরণাম গতা, যদি কেউ বিষম সংকটে মধ্যে পড়ে, সেই ভয়ার্ত তারা যদি দেবীর শরণাগত হয়, নতেশম জায়তে কিঞ্চিত অশুভম রণসংকটে, তাদের কিছু অশুভ, সেই রণসংকটে কোনো অশুভ হয় না। আপদম ন চ পশ্যন্তি শোক দুঃখ ভয়ঙ্করী, শোক দুঃখ আপদ বিপদ এগুলি তাদের কিছু হয় না। অগ্নিনা দহ্যমানাস্তু শত্রু মধ্যে গতারণে বিষমে দুর্গমে চৈব ভয়ার্তা শরণম গতাঃ न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे आपदं न च पश्यन्ते शोकदुःखभयङ्करीम्। येस्तु भक्त्या स्मृता नित्यं तेषां वृद्धि प्रजायते, ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसि तान् न संशयः।
येस्तु भक्त्या स्मृता नित्यम, যে ভক্তি সহকারে সর্বদা স্মরণ করে দেবীকে, येस्तु भक्त्या स्मृता नित्यम, যার দ্বারা দেবী সর্বদা ভক্তি সহকারে স্মরণ মনন হয়, যে স্মরণ মনন করে, তেষাম ঋদ্ধি প্রজায়তে, তাদের ঋদ্ধি অর্থাৎ শ্রীবৃদ্ধি হয়। ये त्वाम स्मरन्ति देवेशी, देवेशी हे देवेशी, ये त्वाम स्मरन्ति, তোমাকে যারা স্মরণ করে, রক্ষসী তান না সংশয়, তুমি যে তাদেরকে রক্ষা করো এই বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। यैस्तु भक्त्या स्मृता नित्यम तेषाम ঋদ্ধি প্রজায়তে, যারা ভক্তি সহকারে সর্বদা দেবীকে স্মরণ মননে রাখে তাদের ঋদ্ধি বা শ্রীবৃদ্ধি হয়। এ ত্বাম স্মরন্তি দেবেশী রক্ষসী তান ন সংশয়, হে দেবেশী, যারা তোমাকে স্মরণ করে তাদেরকে তুমি রক্ষা করো এই বিষয়ে কোনো সংশয় নাই। এরপরে একাদশ মাতৃকা, একাদশ মাতৃকার কথা বলা হচ্ছে। একাদশ দেবী মাতৃকা। प्रेत संस्थात चामुंडा बाराही महिषासना, ऐन्द्रे गज समारूढ़ा वैष्णवे गरुडासना, नारसिंगे महावीर्या शिवदूते महाबला, माहेश्वरे वृषारूढ़ा कौमारी शिखवाहना, लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया, श्वेतरूपाधरा देवी ईश्वरी वृषभावना, ब्राह्मीहंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता, इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विता, नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता, श्रेष्ठैश्च मक्तिकै सर्वा दिव्यहार प्रलम्बिभिः। प्रेत संस्थातु चामुंडा बाराही महिषासना, वैन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना। प्रेत संस्थातु चामुंडा, प्रेत संस्थातु चामुंडा अर्थात शवासना चामुंडा, वैष्णवी गरुडासना, वैष्णवी गरुडासना। प्रेत संस्थातु चामुंडा शवासना चामुंडा, बाराही महिषासना, बाराही महिषासना अर्थात महिषारूढ़ बाराही, ऐन्द्री गज समारूढ़, गज गजासना ऐन्द्री, ऐन्द्री गज समारूढ़ गजासना ऐन्द्री, वैष्णवी गरुडासना, गरुडासना वैष्णवी। एक एक जन देवी नाम बला হচ্ছে चामुंडा, बाराही, वैन्द्री, वैष्णवी। नारसिंगी महावीर्य, महावीर्य नारसिंगी, शिवदूती महाबला, शिवदूती महाबला, महाबला शिवदूती, माहेश्वरी विशारूढ़ा, विशारूढ़ा माहेश्वरी, कौमारी शिखिबाहन, शिखिबाहन कौमारी, मयूर शिखी बाहना कौमारी, लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया, लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया, हरिप्रिया विष्णु प्रिया, जिनी पद्मासना पद्महस्ता, पद्मासना पद्महस्ता से लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया, श्वेतरूपा धरा देवी ईश्वरी विषवाहना,
ईश्वरी विश्ववाहन सेतुरूपा ईश्वरी देवी सेतुरूपा धरा देवी ईश्वरी विश्ववाहन सेतुरूपा धरा देवी ईश्वरी ब्राह्मी हंस समारूढ़ा ब्राह्मी हंस समारूढ़ हंसारूढ़ ब्राह्मी हंस समारूढ़ सर्वाभरण भूषिता अर्थात हंसारूढ़ सर्वा अलंकार शोभिता ब्राह्मी हंसारूढ़ सर्व आभरण भूषिता ब्राह्मी सर्व अलंकार शोभिता এই একাদশ অর্থাৎ চামুন্ডা বারাহি ঐন্দ্রী वैष्णवी नारसिंगी शिवद्युति माहेश्वरी कौमारी लक्ष्मी ईश्वरी ब्राह्मी এই একাদশ ब्राह्मी हंस समारूढ़ सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातर सर्व এরা সকলে মাতৃকা इति एता मातर सर्व এই একাদশ মাতৃকা ইতি এতা মাতর সর্ব এইখানে ডামর তন্ত্র মতে অষ্টমাতৃকা আছে, আবার অন্য মতে সপ্তমাতৃকা আছে। ডামর তন্ত্র মতে অষ্টমাতৃকা, অন্য মতে আবার সপ্তমাতৃকা। এখানে একাদশ মাতৃকার কথা বলা হচ্ছে। ইতি এতা মাতর সর্ব এরা সকলেই মাতা। একাদশ মাতৃকা সর্বযোগ সমন্বিতা সর্বযোগৈশ্বর্যবতী সর্বযোগ সমন্বিতা সর্বযোগৈশ্বর্যবতী নানা ভরণ সৌভাগ্য নানা রত্নোপশোভিতা নানা ভরণ সৌভাগ্য নানা রত্নোপশোভিতা দিব্যহার যুক্তা এবং শ্রেষ্ঠ মুক্তা বিবিধ রত্ন নানা ভরণ সৌভাগ্য নানা রত্নোপশোভিতা নানা ভরণ এবং নানা রত্নে শোভিতা শ্রেষ্ঠৈশ্চ মক্তিকৈ সর্বা দিব্যহার পলম্বিবি শ্রেষ্ঠৈশ্চ মক্তিকৈ সর্বা দিব্যহার পলম্বিবি শ্রেষ্ঠ মুক্তা বিবিধ রত্ন নানা প্রকার অলঙ্কার দ্বারা শোভিতা। এই দেবী সর্বযোগ সমন্বিতা নানা ভরণ সৌভাগ্য নানা রত্নোপশোভিতা শ্রেষ্ঠৈশ্চ মুক্তিকৈ সর্বা দিব্যহার পলম্বিবি অর্থাৎ সর্বালঙ্কার শোভিতা যোগৈশ্বর্যবতী সর্বযোগ সমন্বিতা এবং দিব্যহারযুক্তা শ্রেষ্ঠ মুক্তা বিবিধ রত্ন নানা অলঙ্কার দ্বারা শোভিতা। এই একাদশ মাতৃকার কথা বলা হলো। 1 প্রেত সংস্থাতু চামুন্ডা, 2 বারাহি মহিষাসুনা, 3 ঐন্দ্রী গজ समारूढ़, 4 वैष्णवी गरुडासना, 5 नारसिंगी महावीर्य, 6 शिवद्युति महाबला, 7 माहेश्वरी समा विशारूढ़, 8 कौमारी शिखिबाहुना, 9 लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया, 10 सेतुरूपा धरा देवी ईश्वरी विश्ववाहना এবং একাদশ ব্রাহ্মী হংস সমারূঢ়া সর্বাভরণ ভূষিতা। এই একাদশ মাতৃকা ইত্যেতা মাতর সর্বা এরাই সকল মাতৃকা। একাদশ মাতৃকা সর্বযোগ সমন্বিতা সমস্ত সর্বযোগৈশ্বর্যবশী নানা ভরণ শোভিতা নানা অলঙ্কারে শোভিতা সৌভাগ্য নানা ভরণ সৌভাগ্য নানা ভরণ নানা অলঙ্কারে শোভিতা নানা রত্নোপশোভিতা নানা রত্নের দ্বারা শোভিতা শ্রেষ্ঠৈশ্চ মক্তিকৈ সর্বা দিব্য হার পলম্বিবি শ্রেষ্ঠ মুক্তা এবং নানা রকম দিব্য হার দ্বারা শোভিতা। প্রেত সংস্থাতু চামুন্ডা বারাহি মহিষাসনা ইন্দ্রগজ समारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना
नारसिंहे महाबीजा शिवदूते महाबला माहेश्वरी विशारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपाधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्म्यहंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः श्रेष्ठैश्च मक्तिकै सर्वा दिव्यहारपलम्बिभेः। শ্রী শ্রী চণ্ডী দেবী কবচে প্রথমে মার্কেন্ডীয় মুনি তিনি পিতামহ ব্রহ্মের কাছে জানতে চাইছিলেন যে এমন কিছু যেটি পরম গোপনীয় এবং সকলের যেটি অত্যন্ত মঙ্গলকর। তারপরে ব্রহ্মা বলছেন দেবী কবচের কথা। দেবী কবচের প্রথমেই নবদুর্গার কথা বলা হয়েছে। নবদুর্গা প্রথমম শৈলপুত্রেতি দ্বিতীয়ম ব্রহ্মচারিণী তৃতীয়ম চন্দ্রঘণ্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। एरपरे देवी कवचेर जे माहात्म्य अर्थात यदि केउ अग्निर द्वारा কারোর যদি দেহ অঙ্গ জ্বলে যায় বা রণক্ষেত্রে শত্রু মধ্যে যদি পড়ে রণসংকটে, তাহলে তার কোনো বিপদ হয় না। যিনি দেবীকে নিত্য সর্বদা স্মরণ করেন তার শ্রীবৃদ্ধি হয়, ঋদ্ধি হয়। দেবীকে স্মরণ করলে দেবী তাকে রক্ষা করেন। অগ্নিনা দহ্যমানস্তু শত্রুমধ্যগতারণে বিষমে দুর্গমে চৈব ভয়ার্তা শরণম গতা न तेषां जायते किंचित अशुभम रण संकटे आपदम न च पश्यन्ति शोक दुःख भयंकरीं येस्तु भक्ता स्मृता नित्यं तेषां ऋद्धि प्रजायते ये त्वं स्मरन्ति देवेशि रक्षसि तान् संशयः। एरपरे एकादश मातृकार कथा एखन पाठ हलो। प्रेत संस्थातु चामुंडा बाराही महिषासना वैन्द्री गज समारूढ़ वैष्णवी गरुडासना नारसिंही महाबीजा शिवदूती महाबला माहेश्वरी विशारूढ़ कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपाधरा देवी ईश्वरी विषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्य नानारत्नोपशोभिता श्रेष्ठैश्च मक्तिकै सर्वा दिव्यहार पलम्बिभि। एरपरे देवी जे अस्त्र शस्त्र आछे सेई बर्णनागुली देया होबे, सेटी परे आमरा पाठ करब। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज के जय। जय महामाय के जय। जय स्वामी जी महाराज के जय। जय गंगा माई के जय।